Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. When time pare doim exercise hund gordnew question to temi chonoi part kare solve temiuk yus doim question che tum che multiple choice questions yani four option che dit four mu che ak opt karun em pat chhes karen krum to be she trim sawal tre question che total to ekis yus doim question che at me che pan subordinate acha four parts tum tika go solve agar if you gordnew part se bana 2 tan 30 yani 2 tan 30 go 1 divided by root 3 divided by 1 plus tan square 30 yani 1 divided by root 3 whole square. So katne barabar 2 ones are 2 divided by root 3 goes ithaken divided by 1 just it kuni jani go ithaken plus 1 square go 1 root 3 square go 3. We can be further solve boost kar bain so go 2 divided by root 3 divided by 3 ones are 3 plus 1 ones are 1 divided by 3. मैं draw 2 by root 3 divided by that आ गई 4 divided by 3 क्योंकि उधर में किस पार्ट्स में सॉल्व करा अगर ऐसा 4 नंबर कंसेक्टिवली डिवाइडस में आसान 4 नंबर इथि कंसेक्टिवली डिवाइडस में आसान जश रोजान इथि यम डिवाइड बदल यम मल्टीप्लिकेशन साइन तो यम छ गसान रेसिप्रोकल गो बवन तेली मैं सब है 2 by root 3 into 3 by 4 2 ones are 2 twos are 3 ones are 3 divided by 2 root 3 ये तो था सॉल्यूशन मगर युस आत मज डिनोमिनेटर्स में चाहत मज रूट वोल नंबर तो रूट वोल नंबर छ जरूरी पे वहां हटाऊं ताकि केम प्रोसेस है तथ छ मना रैशनलाइजेशन तो रैशनलाइजेशन युत इस करो यो है नंबर छ करो हेट ते जरब तो बन ते जरब ताकि बनिस एस बनि 3 into root 3 go 3 root 3 divided by 2 is it I can into 2 it I can root 3 go root 3 square it is on I draw 3 root 3 root 3 divided by 2 3s are 6 yet you guys cancel 3 1s are 3 2s are go measure answer root 3 by 2 को चोरो ऑप्शन मज वुचो इस root 3 by 2 मा छ का मगर छीन का root 3 by 2 चोरो ऑप्शन मज को इस मानो तेले यु सही root 3 by 2 कुछ ऑप्शन छ एम छ अक ऑप्शन लिखमत sin 60 क्योंकि ये ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल्स में sin 60 छ वुचन सो छ root 3 by 2 गो एम इस एप्रोप्रिएट ऑप्शन छ सो छ root 3 by 2 यानी sin 60 यो सच गॉड पार्ट इसे कने अगर इस वुचो दोयम पार्ट क्या छ वना दोयम पार्ट छ अस वना ज तुई वनु सा 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45 कतने बराबर 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45 कतने बराबर 1 choose 1 minus tan square 45 go 1 percent square divided by 1 to 1 plus tan square 45 to go 1 at percent square go अगर वो उसी कतने में बराबर 1 choose 1 minus 1 square to go 1 divided by 1 to 1 square go 1 so go 1 minus 1 0 divided by 8 आ गई z answer था 0 तो use option अच्छा और 0 she did so you go correct option गई इम्स पार्ट अगर इस त्रेम पार्ट वचान छ त्रेमिस पार्टस में छ वना क्वेश्चन तो यू नु सा sin 2a is equal to twice sin a कतने बराबर can a is equal to एम छ वमुत अस कुस वैल्यू दिमो बन्यो चोरो मस a बदल यानी एंगल a बदल कुस वैल्यू दिमो अस बन्यो चोरो मस ज बुछा sin 2a गस में नेरन बराबर twice sin a फॉर एग्जांपल क्योंकि अस रेशियोज मस एंगल पर तहन पड़े 0 डिग्री 30 45 60 to 90 यमो चोरो मस पांचो मस दिम a बदल 0 बुछ ये LHS नेरे बराबर RHS या बदिम 30 या बदिम 45 या बदिम 60 या बदिम 90 यमो पांचो रेशियो मस एंगलो मस कुछ एंगल छ करन यथ हिश इक्वेशन सैटिस्फाई टी छ चेक कर बद एच गॉड को ऑप्शन दिस 0 डिग्री क्योंकि ये वर्ड्स यूज में बूस्ट की पर बक क्या कर सकते यूज बदिम लेट a is equal to 0 degree take LHS बदिम खोवर अन so the pass sin 2a is equal to so go sin 2 goes to a into a बदल गया 0 तो क्या 0 डिग्री so go is equal to sin 2 into 0 goes sin 0 तो sin 0 छ इसमें से बराबर 0 को मैं ला लेते लेफ्ट हैंड साइड इसमें छ सुदरा में बराबर 0
वो अगर बह एंगल थो 0 वो अगर बह RHS निम यानी राइट हैंड साइड निम बह वुच तति नीर 0 अगर द्राव तेल वन बह एट 0 डिग्री ये इक्वेशन सेटिस्फाई गसान गो बह दप नाउ RHS वन टेक RHS सह वन twice sin A सह गो 2 sin A बदल गो 0 सह गो 2 into sin 0 which वन 0 तो 2 into 0 गो 0 बदल therefore LHS बराबर RHS गो कथ एंगलस पे गसान ये इक्वेशन सेटिस्फाई sin 2A is equal to twice sin A सह गसान सेटिस्फाई यमि हसा एंगल को वैल्यू आ 0 डिग्री को 0 डिग्री एंगलस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई गसान तो 0 शायद A पार्ट तो A पार्ट गो करेक्ट आंसर गई 3 पार्ट अमी चूरिम पार्ट बिल्कुल गोडनिक पार्ट पे यानी 2 tan 30 मगर फर्क अक 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 minus tan square 30 तच प्लस गोडनिक पार्ट में ये माइनस फिर फर्क ये 2 2 tan 30 वन 1 by root 3 divided by 1 minus tan square root 30 tan square 30 so 1 divided by root 3 per square so अगर ये कितने बराबर 2 1 are 2 divided by root 3 divided by 1 minus 1 square go 1 divided by root 3 square go 3 खबर समझ है 1 तो so go 2 divided by root 3 divided by 3 ones are 3 minus 1 ones are 1 divided by 3 ones are 3 go मैं draw 2 divided by root 3 3 वालों अख इधर 2 divided by 3 बेदरा is consecutively 4 number dividers में यानी अख किस पर continue 4 number dividers में तेमिस क्या पे करूँ गोडनिक जिस पे था वो 80 यानी 2 by root 3 था 80 पाती इनटू ये मन गैस पे होगा ये 2 by 3 ये by 3 divided by 2 ये 2 3 2 कैंसिल मैं द्राव 3 divided by root 3 अत कर ब ये root 3 हटाने की कोशिश अत प्रोसेस वन इस रात के नाव अत सच मना rationalization तो rationalization में यो है root 3 का हेड ते ज़रब बन ते ज़रब को मैं द्राव 3 into root 3 को 3 root 3 divided by root 3 को root 3 square यानी 3 ये 3 तो ये 3 गस कैंसिल मैं द्राव अत root 3 तो बन कन वुचो अच्छा यमो चोरो ऑप्शन मज का ऑप्शन अन यमो चोरो ऑप्शन मज कहीं त मगर एम दिमुत अख ऑप्शन tan 60 ये मगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स मज मैट्रिक टेबल्स मज tan 60 से चेक करान सह नेरान root 3 एम मतलब गो एम अप्रोप्रिएट जवाब छ आंसर छ सह tan 60 तिक सह बराबर root 3 तो ये पार्टुक त द्राव root 3 ये मसे गोडनिक ज वन वो अमुक त्रेम पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि ये गोडनिक्स पार्ट मज गोडनिक्स क्वेश्चन मज 5 पार्ट दोयमिस क्वेश्चन मज 4 पार्ट यम 4 वनी कर तो बे क्वेश्चन नंबर 3 तो बे ट्रू फॉल्स तो इस करो क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स छन या तो जरूरी हावन के अस वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या वनान सह वनान तुम वनु सा अगर हसा tan A plus B is equal to root 3 here which one question जैसा ही बराबर tan A plus B is equal to root 3 तो tan A minus B is बराबर 1 divided by root 3 so वन सा मैच A to B वैल्यू कूदा tan A plus B बराबर root 3 tan A minus B बराबर root 3 ये लिस्ट इक्वेशन करो गोड विच मे की भी वैल्यू छानो क्योंकि मैं छानो A to B एमिक मतलब गो युस में आत्मस त्रेम टर्म सह tan यह कुन तरीक एलिमिनेट करो यानी ये tan गसे में कुन तरीक खत्म गसन ताकि मैं रोज पे A to B से डील तो tan गस में तेले खत्म ये मैं ये में ये माती ताकि तिकाज हिशे टर्म इज इक्वल टू दोनों साइडो कैंसिल आउट गसन तो बो वुछ ये बदल ये tan में कुन तरीक ताकि सह tan तो tan गस कैंसिल तो मैं रोज पे A to B से डील मगर ये मिज किस कन हम tan बो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स मस tan कॉलमस सो छा कुन जाय root 3 बह इजीली बैक आराम सान ये वुच सो गो इन मतलब बोले tan A plus B इथे कन आप हको न केन कर इज इक्वल
ٹینس کمہِ وِزِ کمہِ اینگلہٕ وِزِ چھِ آسان √3 آنسر ٹھیک چونکہ سُہ گوٚو tan 60 ؤنِو وٕچھ اَسہِ ژٕ کیٛازِ ہُہ درٛاو √3 آنسر گوٚو tan 60 tan کینسل مےٚ درٛاو a + b = 60 equation first. Similarly, tan a minus b چھُس یِتھے کٔنٮ۪تھ is equal to tan کمہِ وِزِ چھِ آسان 1/√3 ؤنِو وٕچھ tan 30 tan تہٕ tan گوٚو کینسل مےٚ درٛاو a minus b = 30 یہِ گٔے equation second. مےٚ درٛایہِ 2 equation. اگر تۄہہِ pair of linear equation ڈوٗ ویریبلز پوٚرمُت آسہِ تَتہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان 2 equation سالو کٔرِتھ یِم linear آسان چونکہِ پاور چھِ ییٚتہِ دۄنوٕنی یِوان یِم چھِ أسۍ ہٮ۪کان 3 میتھڈ سۭتۍ کٔرِتھ سبسٹیوشن ایلمنیشن تہٕ کراس ملٹیپلِکیشن. یَتھ روزِ اَسہِ بہتر کَرُن ایلمنیشن میتھڈ تِکیٛازِ یِمن ہٕنٛدۍ کوفیشنٹ چھِ سیم تہٕ مےٚ چھِ ڈایریکٹ کَرُن سبٹریکٹ. بہٕ لیکھٕ ہِیر a + b = 60 یہِ چھِ مےٚ equation first. a minus b = 30 یہِ چھِ مےٚ equation second. بہٕ لیکھٕ سبٹریکٹ کٔرِو سا equations first and second. ییٚلہِ بہٕ سبٹریکٹ کَرٕ بہتر گوٚو یِم لیکھنہِ واپس a + b = 60 a minus b = 30. یُس تہِ equation ماینس کرنہٕ وِزِ equation یُس بۄن کَنہِ چھِ روزان تَمِچ سمبل چھِ گژھان چینج یہِ گوٚو ماینس یہِ گوٚو پلس تہٕ یہِ گوٚو ماینس ییٚتہِ گژھِ کینسل اکھ b گٔے 2b شیٹھن والو 30 اَجرایہِ 30 b نیرِ مےٚ برابر 30 / 2 گوٚو b ہسا درٛاو مےٚ برابر 15. یہِ b کر بہٕ سبسٹِچیوٗٹ یا ییٚمِس تہٕ یا ییٚمِس منٛز بہٕ دَپہٕ سبسٹِچیوٗٹ ویلیوٗ آف b یعنی b یُک ویلیوٗ ترٲیِو سا اِن equation second بہٕ ترٛاوٕ یہِ equation second منٛز تَتہِ چھِ لیکھِتھ a چونکہِ پَتھٕے چھِنہٕ سُہ ژھانڈُن minus b درٛاو وۄنۍ 15 = 30 گوٚو a ہسا نیرِ مےٚ برابر 30 یہِ چھِ ماینس ییٚلہِ اپورٕ گژھِ کنوٲرٹ پٕلسس منٛز گوٚو پٕلس a درٛاو برابر 30 تہٕ 15 گٔے 45 گوٚو a درٛاو مےٚ 45 ڈگری تہٕ b درٛاو مےٚ برابر 15 ڈگری. یِم ٲسۍ اتھ ایگزرسایزِ منٛز یہِ ایگزرسایز گٔے ییٚمہِ کوسچن پتہٕ سٲری سالو. تَمہِ پتہٕ چھےٚ ٹروٗ فالٕس تتھ رِگاڈِنگ اگر کانٛہہ کنفیوٗجن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ کمنٹن منٛز تہِ ؤنِتھ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ تتہِ تہِ ہیلپ کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ مۄکلے اَسہِ ایگزرسایز